Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Dr. Zainab. I'm a clinical psychologist. आज जिस मौजू पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ज़हनी सेहत का आलमी दिन 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज इस मौजू पर मजीद डिस्कस करने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलमान शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। और डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी ये है कि ये जो है वो यंग एडल्ट चिल्ड्रन की जो है मेंटल हेल्थ पर वर्क करते हैं, सुसाइड पे वर्क करते हैं। सर इंटरनेशनली भी वर्क कर रहे हैं। सर आप प्लीज थोड़ा सा इस पर एलाबोरेट करें। Sure. Thank you so much for invitation, Ms. Zainab. I'm a clinical psychologist and working as a professor of clinical psychology at the Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. के अलावा जो है मेरी जो स्पेशलिटी है substance abuse, suicide, trauma, abuse, and building resilience in children, adolescents, as well as the young adults. Sir, first of all, I want to educate people what is mental health. Actually, mental health क्या है? आसान अल्फाज में अगर आप समझाएं तो. Thank you so much. Yes, WHO के मुताबिक 2022 में उनकी एक डेफिनेशन, लेटेस्ट जो डेफिनेशन है, उसके मुताबिक कोई भी फर्द उनकी ये एक ऐसी कैपेसिटी कि वो अपने ज़ात के बारे में जान सके है कौन, उनकी सलाहियतें क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, और उसके अलावा लोगों के अंदर ये कैपेसिटी हो, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेसर उनका लाइफ में आते हैं उनको खुशसूबी के साथ उनको निपटने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद हो। इसी के साथ ये भी है कि कोई भी फर्द जब अपने सलाहियतों को जांचेंगे और स्ट्रेस को कोप अप करने की सलाहियत मौजूद होगी तो उसके बाद ये है कि वो अपने लिए not only for themselves but also for the family and a community के लिए कुछ सही तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सके। और अगर कोई फर्द समाज में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए न सिर्फ अपने लिए बल्कि कम्युनिटी के लिए भी कुछ न कुछ अच्छे काम करते हैं तो मीन्स कि वो WHO के मुताबिक उनकी ज़हनी सेहत अच्छी है। यही WHO की डेफिनेशन है। सर चूंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो मैं चाहूंगी कि जैसे कि हमारा इस दफा का जो थीम है कि मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस, आप प्लीज इस पे थोड़ी सी बात करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया WHO का कि उन्होंने इस साल का थीम जो है मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस का उन्होंने रखा। और अगर हम अपने स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम इस पे देख लें कि यस बहुत सारे स्पेशली वर्कर्स का उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है किसी भी मुल्क की उनकी डेवलपमेंट, अगेन उसका प्रोग्रेस और ग्रोथ में। इसी तरह से हमारे कंटेक्स्ट में अगर हम देख लें स्पेशली लो इन मिडिल इनकम कंट्रीज में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान जैसे LMIC में आता है तो इसमें हमारे वर्कर्स वो लोग जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो उनकी ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपने लिए सिर्फ नहीं करते हैं बल्कि अपने फैमिली के लिए, बाल बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यही मेहनत करते हुए उनको बहुत सारे वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स का उनको सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग स्पेशली वर्क प्लेस पे हम कंडक्ट करते हैं तो हमने ये देखा कि वो लोग जो कि काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके ज़हनी सेहत पे इतना ज़्यादा खातिर ख्वाह पाकिस्तान में काम नहीं हुआ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से या काम करने वाले लोग हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती है कि उनके लिए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वो सारी चीजें लेकर आए, उनको कमा के दे दे, लेकिन उनको ये समझा जाता है कि बस वो एक मशीन के तौर पर है और वो किसी तरह से उनको इश्यूज नहीं हो सकती है। काम पे उनको अपने एम्प्लॉयर को उनको खुश करने के लिए और उनको ये फियर होती है कि कहीं हमें वर्क प्लेस से हमें निकाला न जाए तो इसलिए अपने ऊपर जबर करके बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन वो अपने अलामत कोई भी ज़हनी अगर दुश्वारी का सामना करते हैं तो बदकिस्मती से वो किसी को भी कह नहीं पाते। अगर कहेंगे तो उनका एम्प्लॉयर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वर्क प्लेस से फायर करेगा। तो इसलिए WHO ने ये सोचा, उनका हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये भी देखा कि वाकई वर्क प्लेस पे जो लोग हैं जो भी काम करते हैं उनकी ज़हनी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज के लिए बहुत सारे आगे हम जाके डिस्कस कर लेंगे
کہ جب ان کی ذہنی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے کیا کیا جائے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ویسٹرن ورلڈ میں یہ کام ہوتا ہے کہ ویلنس ایٹ ورک پلیس کے نام سے اور امپلائیز کی ویل بینگ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس لگائی جاتی ہے. یہ ان پاکستان بہت کم ایسے ادارے ہیں جو کہ اپنے امپلائیز کی، ان کی ذہنی صحت اور ان کی فیملیز کی ذہنی صحت کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ان کی ذہنی صحت کو اگنور کیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ ذہنی صحت سے دوچار ہے تو وہ آگے نہیں جا پاتا، ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ان کے کولیگز، کو ورکر سے، ان کے سپر آرڈینیٹ سے یا ان کے سب آرڈینیٹ سے ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے. جب ان کو یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہے تو یا تو ان کو پسند نہیں کریں گے اور ان سے اپنے آپ کو کٹنے کی کوشش کریں گے اور ان سے بات نہیں کریں گے، سوشلی ان کو آئسولیٹ کریں گے. اور جہاں تم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ذہنی صحت ہے تو بعض اوقات ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سائیکولوجیکلی وہ فٹ نہیں ہے، اس لیے ان کو کام سے نکالا جائے. تو ان کی ذہنی صحت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی سائیکیٹرسٹ ہو، کوئی سائیکالوجسٹ ہو یا کوئی بھی کوئی انجینئر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کسی کے ساتھ بھی ذہنی مرض میں کوئی بندہ مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ذہنی صحت کے بارے میں ہمارے لوگوں میں اتنی آگاہی نہیں ہے، اتنا وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ذہنی صحت کے اگر وہ مبتلا اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں زینب کہ آپ نے یہ پروگرام کے اس کے موقع پہ آپ نے یہ ایک چھوٹا سا آپ نے پروگرام آرگنائز کی ہے تاکہ ہمارے پبلک کو میکسیمم ان کو ایک آگاہی ملے اور اس کے اوپر آگے آنے والے ٹائم میں ہم سب مل کے اس کے اوپر کام کریں. ڈاکٹر صاحب، پریولنس آف مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ آپ کیا بولیں گے؟ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اور اس کا کوئی ڈیٹا موجود ہے، کیا ہے، آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. تھینک یو سو مچ. WHO ہر سال وہ باقاعدہ رپورٹ کو جنریٹ کرتا ہے گلوبل مینٹل ہیلتھ کے پریولنس کے بارے میں اور انسیڈنس کے بارے میں. WHO نے 2022 میں اسٹڈی کنڈکٹ کی گلوبلی اکراس دی گلوب، تو اس کے مطابق 970 ملین لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز میں مبتلا ہیں. 970 ملین. ان میں سے 80% 80% لوگ لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز میں. پاکستان بدقسمتی سے لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز میں آتی ہے. تو پاکستان میں اگر آپ مینٹل ہیلتھ کا ایشو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بڑھتی جا رہی ہے. گلوبل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر 8 لوگوں میں ایک بندہ ذہنی مرض میں مبتلا ہے اور یہ ایک گروئنگ کنسرن ہے. گلوبل یہ بتا رہا ہے. اگر آس پاس اگر پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے ہر 3 لوگوں میں ایک بندے کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا ایشو آپ کو نظر آئے گا. اور اس کی ایویڈنس جب ہمارے پاس کلینکل پریکٹس جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہمیں بہت سارے، اور جب ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے تو وہاں پہ بھی یہی سملر ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ اس کے اوپر کوئی ایسا ایپیڈیمیولوجیکل کوئی سروے کنڈکٹ نہیں ہے. لیکن گلوبلی جو ریسرچ کا ڈیٹا ہے WHO یہ بھی کہتی ہے کہ پینڈیمک کا کووڈ-19 کے بعد میجر جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جس میں ڈپریشن اور اینگزائٹی میں اضافہ ہوا ہے. پری ایگزسٹنگ مینٹل ہیلتھ ایشوز تھیں پہلے سے موجود تھی کووڈ-19 سے پہلے، لیکن کووڈ-19 کے بعد جو ابھی اینگزائٹی اور ڈپریشن میں آئی 25 سے 30% اور 35% کے درمیان بدقسمتی سے ڈپریشن اور اینگزائٹی کا اضافہ ہوا. اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ایشوز تو بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر یہ ان ایشوز کے علاوہ اب کہہ رہے کہ سائیکوسس جو کہ سیویئر قسم کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، اب وہ بھی ایشوز ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. لیکن ان میں سے کیا وہ سارے کے سارے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں؟ بدقسمتی سے 71% 71% ایسے لوگ ہیں جو کہ سیویئر مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ، جن کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں،
اس میں مبتلا ہیں ان کو علاج کی جو سہولیات جو ہے بدقسمتی سے میسر نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر صاحب کامن مینٹل ہیلتھ ایشوز، ان کے سمٹم، سائن، کازز کیا ہیں، آپ اس حوالے سے کیا اپنی رائے پیش کریں گے؟ تھینک یو سو مچ میم۔ جنرل اگر آپ مینٹل ہیلتھ النس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک بیماری اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہے۔ جنرل ایک کرائٹیریا کہ کوئی بندہ اگر کوئی بیماری اگر ہے اور ایک نارملٹی اگر آتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کوئی بندہ روزمرہ کے کام کاج کو خوش اسلوبی کے ساتھ وہ سر انجام نہیں دے پائے گا، جس کو ہم اسپیشلی ہم ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ تو وہ جو بھی اس کے لیے ذمہ داریاں دی گئی ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے تو پریویسلی صحیح طریقے سے پڑھ رہا تھا یا کوئی صحیح کام کر رہا تھا اور وہ روزمرہ کے کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دے پا رہے تھے، بدقسمتی سے جب بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے تو وہ نہیں کر پاتے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے سماج کے کچھ نارمز اور ویلیوز ہیں اس کو صحیح طریقے سے فلفل نہیں کر پا رہے، وہ ایکسپیکٹیشن کے اوپر وہ چیزیں وہ وہاں پہ اتر نہیں پا رہے اور ویلیوز اور نارمز کو وہاں سے اس سے ڈیویٹ ہوتے ہیں، منحرف ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگین مجھے پرسن کا وہ ڈینجر کی ہم بات کرتے ہیں، ڈینجر مینس اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ پرسن نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ بندہ اس کا اندر ڈسٹریس کی بات کرتے ہیں، انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، سوسائڈ، ایسے جو ایشوز ہیں ان کا اندر بہت زیادہ وہ بڑھنے کے چانسز اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لے مین کے اگر اس میں ٹرمز میں دیکھیں، پریویسلی وہ اپنا اس کا موڈ نارمل رہتا تھا، اب وہ موڈ ان کا اندر چینج ہو گیا۔ پہلے لوگوں سے ملنا جلنا تھا، اب وہ لوگوں سے ملنا جلنا کٹ کر دیا۔ پہلے اس کو اچھی طرح سے نیند آتی تھی، وہ نیند ختم ہو گئی ہے اور لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ اچھے مزاج کے ساتھ ان کے ساتھ ملتا تھا، اب وہ نہیں مل رہا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی، وہ علامات جنرل لوگوں میں یہ ہوتی ہے۔ اور وہ چیزیں پہلے جو صحیح طریقے سے چیزوں پہ کنسنٹریٹ کر رہا تھا وہ نہیں کر پا رہا، اپنے صفائی کا پہلے خیال رکھتا تھا وہ ابھی صفائی کا خیال بھی نہیں رکھ پا رہا۔ ایسی جنرل علامات جو ہے بیماری کے ذہنی امراض کے، تو یہ ساری چیزیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو سر اس کا بہتر سولوشن، ٹریٹمنٹ یا اپروچ کہہ سکتے ہیں ہم، اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ اگین اس چیز کے ساتھ اگر آپ بہتر، سب سے امپورٹنٹ چیز کوئی بھی ذہنی بیماری کی اور جو بھی جس کے میں نے کہا ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو یا وہ سارے، تو پہلے تو یہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کے بارے میں، کیونکہ وہ کامن ایک بیماری ہے ہمارے لوگوں میں، جنرل گلوبلی بھی اور پاکستان کے اندر جو ڈپریشن کا اور انزائٹی کا۔ لیکن ڈپریشن کے بارے میں اگر میں بات کر لوں تو وہ اس کے کرائٹیریا یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر لوگوں کا لو موڈ ہونا، مایوسی کا ہونا، خوشی ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں، کام پہ توجہ نہیں دے پاتے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کا کم ہوتا ہے، ویٹ گین کریں گے یا ویٹ کم کریں گے، اگر وہ زیادہ کھائیں گے تو ویٹ گین زیادہ ہوگا، اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو ویٹ جو ہے ان کا لوز ہوگا۔ اسی طرح سے وہ تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، خوشی کا احساس نہیں ہونا، یہ سارے۔ اور اس کے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ علامات اس کی شدت اختیار کرتی ہے تو لوگ خودکشی کی طرف بھی آتے ہیں، اسپیشلی ماڈریٹ ٹو سیویئر لیول پہ ڈپریشن جاتا ہے تو خودکشی۔ اب جب آپ اسی چیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے علاج کے طریقے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی ایک کلینکل سائیکولوجسٹ جو کہ سائیکو تھراپی کرتے ہیں، وہ ایک اسپیشلائز ایک فیلڈ ہے جس میں بعض لوگ ٹاکنگ کی میتھڈ بھی کہتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ٹرین کلینکل سائیکولوجسٹ مریض کے ساتھ اسپیشلائز اپروچ کے ذریعے ان کی علاج کرتا ہے، بات چیت اور گفتگو کے ذریعے وہ علاج کرتا ہے۔ دوسرا علاج کا طریقہ ہے کہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جس کے بعد وہ چیزیں سائیکیٹری میں وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے، تو ایک سائیکیٹرسٹ وہ میڈیکیشن کے ذریعے ان کی علاج وہ مریض کی وہ کرتا ہے، کیونکہ ان کی پرسکرپشن میں میڈیکیشن پہ ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، تو وہ میڈیکیشن کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے، ادویات کے ذریعے
लोगों की वो इलाज करता है। अच्छा सर, अगर मेंटल हेल्थ को ट्रीट ना किया जाए तो क्या इश्यूज जो है हमें फेस करने पड़ सकते हैं, क्या इश्यूज आ जाते हैं, आप इस हवाले से डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। जैसे ज़ैनब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। हमने जो देखा है ग्लोबली भी, अगर आप देख लें कि लोग बहुत जल्दी से डॉक्टर के पास, क्लिनिशियन के पास इलाज के लिए फौरी तौर पर नहीं जाते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी लोगों को जब इश्यूज होते हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर्स को रिव्यू करने की वहाँ पे हमारे अंदर टेंडेंसी जो है बहुत कम है। अगर आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम को वो डिले करेंगे, उसकी इंटेंसिटी, उसका शिद्दत और उसके जो ज़ाहिर जितनी भी सिवियरिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो इस चीज के लिए हम कहते हैं अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन। बीमारी की तशखीस जितनी जल्दी से हो इतना ही वो जिसे उसका बेहतरी हो सकती है। तो रिसर्च और WHO ये कहती है कि अगर आप बीमारी के लिए वो शुरू में अगर आप उसको ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें अगर आप ₹1, अगर आप $1 अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपके आने वाले वक्त में आपका $5 जो है वो आपकी सेविंग होती है। तो कितना अच्छा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके लिए कोई डिटेक्शन के लिए हम तो काम नहीं करते। हम उस वक्त डॉक्टर को रिव्यू करते हैं जब हमारा वो यहाँ पे पानी जो है सर से ऊपर गुजर जाता है, तो उस वक्त मजबूरी में हम जाते हैं। और जितनी ज्यादा डिले करेंगे आपका कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी, सब कुछ विच इज स्पेशली ट्रीटमेंट आउटकम भी उस वक्त बदकिस्मती से कम होता है। जितनी जल्दी से बीमारी की तशखीस हो इतनी ही जल्दी से उसका रिकवरी के और आउटकम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, अगर डिप्रेशन की अर्ली स्टेज पे अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो लोग खुदकशी की तरफ भी जाते हैं। बदकिस्मती से ग्लोबली अगर आप देख लें तो एनुअली तकरीबन 700,000 लोग जो है एनुअली खुदकशी की वजह से लोगों की वो डेथ होती है। और हर 40 सेकंड बाद एक बंदे की बदकिस्मती से उसकी डेथ होती है। तो इस चीज के लिए अगर हम ये देख ले कि वो अगेन ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहली ही वो चीजें अगर हम लोगों के प्रमोशन के ऊपर और प्रिवेंशन के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो ये जो बीमारियां हैं लोगों की जाने नहीं जाएंगी, जाया नहीं होंगी। और इसी तरह से बीमारी वो जिसे शिद्दत इख्तियार नहीं करेगी ताकि वो जल्दी से उनकी इलाज होती है, डिटेक्शन होती है, तो लोग एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी बसर कर सकते हैं। कम्युनिटीज में जाके अपने फैमिली के साथ बेहतर और खुशी से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं और उनका राइट है। ग्लोबली ये भी देखा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट्स है लेकिन अपने जो भी बजट है उसका 2% से कम बदकिस्मती से हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और ज़हनी सेहत का अगर जहां तक ताल्लुक है तो यहाँ पे हम आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, आप लोग प्रोफेशनल हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में तो शायद वो चीजें 1% हो या 1.5% हो, मुझे उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन ग्लोबली यही है कि 2% से कम मेंटल हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाता है। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो वो लेस देन 1% है ज़हनी सेहत के ऊपर जो स्टेट जो है वो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है। तो डॉक्टर साहब, इस चीज की प्रिवेंशन के लिए आगे क्या किया जा सकता है, इस पे किस तरह वर्क किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है अपने कंट्री पाकिस्तान के लिए, आप क्या जो है वो सजेस्ट करेंगे? थैंक यू सो मच मैम। अगर आप प्रिवेंशन की जहां तक बात कर रहे हैं तो जैसे कि अगेन APA के मुताबिक, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने एक मैनुअल जो पब्लिश की है DSM-5TR कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। ग्लोबली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर मेंटल हेल्थ के इश्यूज तकरीबन 14 साल से कम उम्र के लोगों में अगेन मेंटल हेल्थ के इश्यूज वो चीजें वहां पे ही 50% जो इश्यूज है लोगों के अंदर ज़हनी अमराज जो है 14 साल से कम उम्र के लोगों में आती है। ये कहने का मकसद ये है कि स्पेशली मेंटल हेल्थ के इशू जब अर्ली लेवल पे होते हैं तो वहां पे अर्ली स्टेज पे ही उसके ऊपर प्रिवेंशन की जाए। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स और अप्रोचेस हैं जो कि हम पाकिस्तान में भी करते हैं और ग्लोबली भी हमारे कोलैबोरेटर के साथ मिलकर, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर करते हैं।
IOM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बड़ा इदारा है जो कि प्रिवेंशन के अप्रोच को हमको इस तरह से हमें बताती है कि जनरल अवेयरनेस अलग लेवल्स हैं प्रिवेंशन के भी और ट्रीटमेंट के, एक कंटिन्यूम में है। पहले प्रमोशन के ऊपर फोकस किया जाए, लोगों की अच्छी सेहत, उनकी बहबूद और वेलबींग के ऊपर फोकस कर ले। दूसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में, इसके लिए जनरल लोगों में आगाही, जैसे कि आप ये जो एक प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रही है ना, तो ये एक यूनिवर्सल प्रिवेंशन अप्रोच का एक मेथड है जिसमें लोगों के लिए आप वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, टॉक शोज करते हैं, वॉक्स करते हैं, जनरल साइको एजुकेशन के प्रोग्राम जनरल पब्लिक को देते हैं। वो जो भी आपके ऑडियंस होंगे उनमें से किसी के साथ मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज हो भी सकते हैं और नहीं ये भी हो सकते जो कि अच्छे जिंदगी बसर करते हुए। फिर उसके बाद एक अप्रोच है जिसको हम सिलेक्टिव अप्रोच कहते हैं प्रिवेंशन। उसमें दो लोग जो कि एक रिस्क पे हैं, मिसाल के तौर पर वो बच्चे और जो भी बड़े हैं या बुजुर्ग हैं जो कि वॉर एंड टेररिज्म के अंदर रहते हैं और अगेन डिजास्टर प्रोन एरियाज में रहते हैं, तो वो उनके लिए बाकायदा अगर उनके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है तो वो एक रिस्क पे है। घर में किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस है वो तो एक रिस्क पे है, और ट्रॉमा और अब्यूज में है तो वो एक रिस्क है। और अगेन ये WHO ये कहती है कि हर 5% अगेन 5 लोगों में एक बंदे का अंदर जहनी मर्ज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो ट्रॉमा में से गुजरे हैं तो, या कंफ्लिक्टिंग जो सिचुएशन में से गुजरे। अभी आप जो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और ग्लोबली भी जो हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां भी ये एक रिस्क है हर 5 में से एक आदमी के अंदर, एक फर्द के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप होने के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल आता है इंडिकेटिव, हमारे प्रिवेंशन अप्रोच कहते हैं, जिसमें वो ऑलरेडी लोगों के अंदर जहनी अमराज आ गई है तो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन के जरिए उनकी अच्छी तरीके से वो उनकी इलाज हो, ये चीजें स्पेशली वो अप्रोच है जो कि प्रिवेंशन के लिए। फिर उसके बाद आगे ट्रीटमेंट के अप्रोचेस आते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए अगेन एक ट्रेंड डॉक्टर का उससे आप रुजू करके उनकी इलाज करवाते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर केयर कहते हैं, इलाज के बाद भी बाकायदा आपको वो उसके लिए प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि वो जिनकी इलाज की है वो रिलैप्स नहीं हो, दोबारा उनके अंदर मर्ज डेवलप नहीं हो, तो ये अप्रोचेस वो बाकायदा की जाती है। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने फरमाया कि जो है ये हम जो इसकी एजुकेशन है ये सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट में दे रहे होते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि ये हमारी जनरल कम्युनिटी की, जनरल पॉपुलेशन को भी ये चीजें जो है ये एजुकेशन, हमारे कैंप्स लगाने चाहिए, हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे ये एजुकेशन जो है वो जनरल लोगों की तरफ पहुंचे। क्योंकि हम जो चीज ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं वो हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट, हमारे मेडिकल के स्टूडेंट को ही हम लोग अवेयरनेस दे रहे होते हैं, जबकि ये अवेयरनेस हमारी आम आवाम को ज्यादा देने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। यस, प्रोफेशनल्स हैं उनकी अलग स्पेशलाइज उनकी ट्रेनिंग होती है और इसी तरह से जनरल पब्लिक की अलग होती है, डॉक्टरों की अलग होगी, नर्सिंग स्टाफ की अलग होगी, LHVs की या LHWs की या जनरल पेरेंट्स की अलग उनके लिए उनकी ट्रेनिंग होती है। हर तबके के अलग, सोसाइटी के हर लेवल पे आपको डिफरेंट लेवल्स पे जाके डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे तो फिर मेंटल हेल्थ के बारे में आगाही आना वो एक इम्पोर्टेंट चीज। फिर उसके बाद उनके लिए स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन, हर जो फेज ऑफ लाइफ के लिए, हर ग्रुप के लिए अलग अलग हमें इंटरवेंशन हमें अप्लाई करनी पड़ती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने जो है मेंटल हेल्थ डे पे हमसे डिस्कशन की। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने अपने इस प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस लेवल पे आप कम्युनिटीज के लिए, आप लोग मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम्स आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। आई हाईली अप्रिशिएट इट कि इसी तरह के प्रोग्राम हर लेवल पे, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी जो है लोगों को, हमारे अपने लोगों को जहनी उनके अगेन बीमारियों के बारे में और जहनी सेहत के बारे में आगाही के ऐसे प्रोग्राम कंटिन्यूसली होनी चाहिए। सिर्फ WHO के 10 अक्टूबर के जो हम मेंटल हेल्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरह से नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके एफर्ट्स का कि जिस लेवल पे आपने ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज की, और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं तो इससे मुस्तफीद होंगे और उससे मैक्सिमम वो फायदा उठाएंगे
اور یہ آپ کی طرف سے ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں آپ کو بہت زیادہ ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. ایٹ دا اینڈ میں اس چیز کو سمرائز کروں گی. ہماری مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. جس طرح ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کا بہت خیال رکھتے ہیں, اسی طرح ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا مائنڈ اینڈ ہماری باڈی ساتھ میں ورک کرتی ہے. اگر ہم مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے تو ہم فزیکلی بھی جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر ہم فزیکلی بیمار ہیں تو ہم مینٹلی بھی ڈسٹرب ہونا شروع کریں گے. اس طرح جس طرح ہم فزیکلی اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی یوں ہی خیال رکھنا ہے. اسٹے سیف. تھینک یو. اللہ حافظ.